येलो रे ब्लू अछि आ साड़ी पार्ट भी फेल है इधर सामने चित्र काटला प्राइस बहुत कम अछि इधर है प्राइस बहुत कम अछि बहुत कम अछि ये देखो ना चल जाई देखबे एंता आंचल ले 7000 8000 साड़ी जैसी मात्र 6500 टका 6500 रे 6500 मु तो 8 ऊपर ही दबा बोल जे हिसाब डिजाइन की देखो ये देखो एटा आंचलडा एटा पूरा बॉडी सेट पूरा बॉडी सेट देखो प्राइस टा बहुत कम अछि जाई देखबे 10000 8 10000 कम रे नहीं मिले 7800 टका मात्र 7800 रे साड़ी रा सूता जस्ट खुला हो जाय देखो एटा देखो इटा अलगा दुकान में देखि दिबे 6000 7000 टका देखा होजे मात्र 4000 टका पड़बा विथ 4000 टका रे देखो एटा देखो साड़ी कलर देखो कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन रे अछि देखो एटा आंचलडा हेबा एटा पूरा बॉडी सेट हेबा बॉडी सेट देखो 5500 टका मात्र 5500 टका की डिजाइन अछि एटा देखो नोआ ये पूरा नोआ कलेक्शन माने जेंडा भी देखामा पूरा नोआ देखामा आज रा स्पेशल वीडियो देखो नोआ कलेक्शन देखो एटा आंचल ब्लाउज पीस अछि सब ने एटा तर बॉडी सेट हेबा बॉडी सेट देखो 5300 टका मात्र 5300 टका तुमको जुहार फिर तेरे स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंचली नंदिनी हैंडलूम संबलपुर के जेना कि संबलपुर समले मंदिर रो पाखा ही अच्छे संबलपुर रो समले मंदिर बैक साइड रे जेन रास्ता जे छै बड़ बाजार रास्ता से देखबे जस्ट 10 कुडे कदम आके गले कि राइट साइड नो नंदिनी हैंडलूम अच्छे बहुत ही बढ़िया लोकेशन रे छै आपन तागनु बहुत ही कम दाम रे होलसेल दाम रे संबलपुर साड़ी देखबा ले पाबे आज का भी बहुत ही खास कलेक्शन आसी जे नै आपन देखि बहुत ही पसंद करबे तो गंदा कलेक्शन छै कि प्राइस रे मिलु छै सेटा के देखबा तो जाओ बिना देर स्टार्ट करना देखबा आज स्पेशल वीडियो स्वागत आज्ञा नमस्कार तो आज स्पेशल कलेक्शन का रहबा आज आगर वीडियो मन को तो सब एंता 2000 रु 3000 भितर भी साड़ी माने देखौतला बियागोरिया देवार नेवार लागी तोरे बोर्ड साड़ी माने भी देखौतला आज भी जेंडा नुआ पूरा साड़ी माने आसी जे जेंडा ब्लाउज पीस वाला निजर यूज लागी स्पेशली निजर यूज लागी निजे यूज जेंडा करसन सेंता साड़ी माने देखावा फल क्वालिटी रो फल क्वालिटी जेंडा नुआ पूरा नुआ आसी जे से सब साड़ी देखावा आज तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखबा आज पहला कलेक्शन देखो इटा सब ब्लाउज पीस वाला आबा देखो केते बढ़िया लागु जे देखो नंदिनी हैंडलूम संबलपुर रे देखो केते बढ़िया कलर रे देखो इंग्लिश कलर रे छै इटा आंचल डाबा आंचल इटा बॉडी सेट पूरा बॉडी सेट देखो बहुत ही सुंदर लागु देखो आपण नहीं पारबे इटा 5000 टका आसवा मात्र 5000 टका रे स्क्रीनशॉट करूं तांगर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो एड्रेस पेमेंट देख रे ऑनलाइन ऑर्डर करूं इटा 4400 टका 4400 टका देखो इधर बहुत कलर भी आवा देखो पूरा संबलपुर समले मंदिर पाखे ही अच्छे ए देखो इटा गोटे नया कलर टे जे ताकर दुकान ता नया कलर सब नया कलेक्शन माने देखावा जेंडा पूरा नया आसी जे इटा आंचल आवा एटा देखो ना आंचल इटा पूरा बॉडी सेट एटा तार पूरा बॉडी सेट देखो मात्र 4400 टका देखो 4400 टका रे एतकी बढ़िया सुंदर कलेक्शन आपण नहीं पारबे ए देखो इटा गोटे कॉफी कलर अछि एटा देखो लेटेस्ट कलेक्शन पूरा कॉफी कलर आवा कॉफी रे रेड बॉर्डर हां कॉफी कलर रेड बॉर्डर एटा आंचल आवा एटा पूरा बॉडी सेट एटा ला बॉडी सेट देखो 4000 टका मात्र 4000 टका रे देखो एतकी बढ़िया सुंदर इटा देखो सब साड़ी माने देखो नजन सब रसी खुला होजी सब नुआ सी ये साड़ी माने जस्ट पहुंची देखो जो स्टेशन आसी जे ए देखो सूता 4800 टका आसवा एटा देखो 4800 टका 4800 टका देखो जे ऑनलाइन मंगावे ले चाहो जदी भल से देखबा ले चाहो फोटो जदी मागुजन फोटो भी आपन को मिली जिबा ए देखो एटा गोटे 4300 टका मल्टी कलर रे अछि खुले आ बढ़िया लागवा साड़ीटा प्राइस भी बहुत ही जबरदस्त है देखो मात्र 4300 टका एटा आंचल एटा पूरा बॉडी सेट एटा तार बॉडी सेट देखो बहुत बढ़िया लागो 4300 4300 टका देखो आपण एटा नहीं पारबे एटा गोटे हेतार आउट के प्रीमियम क्वालिटी रो है ये देखो कलर कॉम्बिनेशन देखो बहुत ही बढ़िया लागो सब अलग कलर अलग डिजाइन अछि देखो एटा आंचलटा रामाग्रीन आंचल दीजे एटा बॉडी सेट देखो सबटा डिजाइन थे ग्री 4800 टका पड़वा मात्र 4800 टका रे देखो आपण तार कलर गुटे अछि ए देखो मेरून रे ब्लैक बॉर्डर रे अछि कलर तबरे एटा देखो एटा भी गोटे चौड़ा धड़ी रे पाटो धड़ी किना अछि देखो मस्त कलर ये देखो चौड़ा धड़ी रे देखो एटा तार आंचल आवा एटा तार बॉडी देखो पूरा नया जे कलर बहुत कम अछि मात्र 5000 टका अछि देखो जेन साड़ी जेन काम जे मात्र 5000 टका किछ नै देखो बहुत ही सुंदर अच्छे बहुत ही बढ़िया एटा सेम पैटर्न रे डबल धड़ी अछि डबल बॉर्डर अच्छे एटा 5200 आसवा 5200 टका रे आपण नहीं पारबे एटा भी गुटे हंता टाइप रे साड़ी देखो एटा 5200 टका आसवा देखो एटा आंचलडा अच्छा एटा पूरा बॉडी सेट है तार बॉडी सेट देखो रामा ग्रीन 3D कलर रे अछि मात्र 5200 टका बहुत बढ़िया लागो देखो 5200 टका देखो आपण नहीं पारबे देखो एटा गुटे परभा डिजाइन रे अछि 4300 टका आसवा मात्र 4300 टका 4300 टका परभा डिजाइन देखो सब ब्लाउज अछि साड़ी जेंडा भी देखा होजी सब ब्लाउज पीस संगे अछि सब ब्लाउज पीस संगे अछि आपण को पछरा बार बेना पड़े ए देखो एटा गोटे बॉक्स पैटर्न रे अछि मयूर डिजाइन रे
बाकी वीडियो मांगो देखी तो इधर रेट माने काना बताउछन এটা মাত্র 5400 টাকা আসবে 5400 टंका মাত্র 5400 টাকা देखो बाकी दुकान में जनता कले भी 400 500 कम रे ही न पाई पारबे होलसेल गुदाम प्राइस देखो ए देखो संबलपुर समले मंदिर पाखे ही तांकर दुकानटा अछि जो सफ्टा बॉडी इटा আছে ধড়ি আছে তার এটা মাত্র 5000 টাকা আসবে আপন देखो बहुत बढ़िया আছে देखो 5000 टंका रे आचल बॉडीटा देखो कि चिंता प्रकार रे 5000 टंका रे आपण एटा स्क्रीनशॉट करू तांकर WhatsApp फोटो पठो ऑनलाइन ऑर्डर करू टेराकोटा डिजाइन रे আছে 5000 টাকা মাত্র मात्र 5000 टंका रे দেখো এটা তার আচল এটা বডি সেট পাটো ধড়ি রে আছে মাত্র 5000 টাকা देखो बहुत बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 5000 टंका रे আপনি কালেকশন নেই পারবে নন্দিনী হ্যান্ডলুম সম্বলপুর মস্ত কালার আছে 4000 টাকা আসবে মাত্র 4000 टंका रे देखो এটা দেখো নোয়া কলর এই যে কেতে বড়িয়া চমকু দেখুন এটা আচল এটা ব্লাউজ পিস आ बॉडी দেখো বডি সেট সব নয়া নয়া কালেকশন है পুরনাটা ক্যান্সিটা দেখা না এবার সব নয়া পেটে जस्ट पहुंची देखुन भाई जेना कहले सब साड़ी रा सुता जस्ट खुला हो जाय देखो এটা দেখো এটা অলগা দোকান মঙ্গ দেখি দিবে 6000 7000 টাকা দেখা হউছে মাত্র 4000 টাকা পড়বা উইথ 4000 टंका रे देखो এটা দেখুন আচলটা আবা এটা বডি সেট এটা বডি দেখো পেরে পেরে মডেল আছে দেখো ডিজাইন আছে 6000 7000 রা শাড়ি দেখুন आपको 4000 टंका रे मिली हो जे फ्लैट पूरा देखुन 4000 टंका रे देखुन এটা ওটা দেখুন ডবল ধড়ি রে আছে ए দেখো কলর কম্বিনেশন দেখো এ দেখো डबल बॉर्डर लाइट कलर रे আছে লাইট কলর রে মেহেন্দি বর্ডর আছে পুরা মস্ত লাগা দেখো এটা আঁচলটা আঁচল এটা বডি সেট এটা তার বডি সেট দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে লাইট কলর আছে আপন মানে 5000 টাকা মাত্র মাত্র 5000 टंका রে দেখুন আপন মানে নি পারবে সুন্দর কালেকশন এটা ওটা দেখো এটা ওটা কলরটা দেখাইলা 4300 টাকা তার রামা গ্রিন দেখাইলা এটা ব্লু কলরটা আছে 4300 टंका রে अंदर माने नेबे এটা 5000 টাকা পড়ছি থান ডিজাইন র নয়া নয়া কালেকশন মানে আছে দেখুন এ দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন পুরো নয়া নয়া কালেকশন মানে সব এটা 3600 টাকা আসবা 3600 टंका দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে এ দেখুন এটা ওটা কলর দেখুন কেন্দা কলরটা এই যে মস্ত লাগা মস্ত লাগা তার রেটটা 3700 আছে মাত্র 3700 রে কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন 3700 মস্ত লাগা পাটো বলবে দেখুন যেন পুরো পাটো লাগা পুরো পাটোর এই ডিজাইন আছে দেখুন 3700 टंका দেখুন নন্দিনী হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রে নেই পারবে যেটা কি সম্বলপুর সমলে মন্দির লাগি করি আছে দোকান পুরা 3700 টাকা 3700 टंका রে আপনারা নেই পারবে দেখুন লোকেশন भी बहुत बढ़िया আছে আপনারা যদি সমলে মন্দির বুলিয়া আছেন বলে তাଙ୍କ দোকানে জরুর ভিজিট করবে বহুত সারা সম্বলপুরি শাড়ি বহুত সস্তা দামে মিলছে এটা দেখুন 3700 टंका রে দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা তার কলর মানে আসবে ಅಂತ 3700 टंका रे দেখুন A to Z सब कलेक्शन দেখুন এটা আউ টিকে তানো ভাল কোয়ালিটি আছে এটা 4000 টাকা বা হেতানো আউ টিকে বঢ়িয়া কোয়ালিটি আছে এটা দেখলা सब प्रकार শাড়ি মিলবা आ बॉडी देखो सब प्रकार रो शाड़ी आपण माने दुटे दुकान नहीं पारबे এটা বডি সেট बहुत 4000 টাকা মাত্র मात्र 4000 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे এটা ওটা 3600 টাকা বা দেখো মস্ত কলর কম্বিনেশন আছে রেড কলর আছে सब বিয়া করিয়ালে নেবে পুরা বঢ়িয়া रहबा শাড়ি মানে কলর বলর सब গ্যারান্টি है লম্বা চৌড়া পুরা सब रहबा 12 मास सब শাড়ি आ मार्केट में फिर सस्ता प्राइस रे कम प्राइस रे मिलबा आपण मार्केट रेट माने भी जानू देबे केंदा रेट माने आसु जे एटा साड़ी माने बहुत कम पड़बा आ भी बहुत प्रकार डिजाइन माने अछि ए रेंज रे तो टिके जहो रेंज रो भी देखे दमा साड़ी माने टिके अपर रेंज इतान अपर रेंज रो टिके ऊपर रेंज रे भी देखे देखे तो यहां देखबा तान टिके अपर रेंज टिके जहो रेंज नु 5000 5500 नु नेकी ना 8000 8500 तक जेंडा भी पूरा नवा नवा कलेक्शन आई जेंडा पूरा नवा नवा आसी सबुडा देखामा लेटेस्ट कलेक्शन सब देखे दमा देखुन साड़ी कलर देखुन कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन रे अछि देखो एटा आंचलडा हेबा एटा पूरा बॉडी सेट हेबा तार बॉडी सेट देखो 5500 टाका मात्र 5500 टंका रे देखुन आपण माने नहीं पारबे ए सुंदर कलेक्शन देखुन बहुत ही वायरल कलेक्शन एटा आउट के बढ़िया अछि धड़ी देखुन इता डबल बॉर्डर अछि टिके देखुन डबल बॉर्डर रे अछि रामा ग्रीन अछि कलर सब शाइनिंग आवा देखुन साड़ी में एटा देखो आंचल এটা পুরা বডি সেট है तार पूरा बॉडी सेट देखुन এটা 6000 টাকা আছে তার ধড়ি লাগি স্পেশালি আর কলর লাগি 6000 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे এটা ওটা দেখো डबल स्टार সফটওয়্যার আছে देखुन आचल आ पूरा বডি সেট এটা আঁচলটা রহ बहुत कम प्राइस আছে মাত্র 5400 টাকা পড়বা देखो 5400 टंका देखो ऑल ओवर इंडिया जेंसी जान देखुछन आपण माने जेंसी पिन कोड रुपे देखुछन आपण माने ऑर्डर करि पारबा ऑर्डर करि पारबा जीबा ए देखो এটা একটা নর্তকী ডিজাইন আছে एडा देखो नोआ ये पूरा पूरा नया कलेक्शन माने जेंडा भी देखामा पूरा नया देखामा आज रा स्पेशल वीडियो देखो सब नोआ कलेक्शन देखो এটা আঁচল ব্লাউজ পিস আছে ইবা সবু নে এটা তার বডি সেট হবে बॉडी सेट देखो 5300 টাকা मात्र 5300 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे आ जल्दी ही बुकिंग करू एंदा वायरल कलेक्शन
पूरे ही नहीं जल्दी जल्दी सरी जासी देखो এটা ওটা দেখো মস্ত কলর ইয়ে বঢ়িয়া লাগবা भी ये देखो দুই সাইড টেরাকোটা বর্ডর রে আছে চৌড়া বর্ডর ये देखो এটা তার আঁচল এটা দেখুন আচ্ছা ব্লাউজ পিস এটা বডি সেট এটা বডি সেট দেখুন প্রাইস এটা মাত্র 5400 টাকা এতকি সুন্দর শাড়ি भी দেখুন 5400 मिलुଛି 5400 টাকা বহুত কম প্রাইস আছে डिटेल रे काम करे छै कना कलर भरा काम है बहुत ही बढ़िया लागु कलर कॉम्बिनेशन आपने लेट न करके जल्दी जल्दी बुकिंग करू এটা ওটা দেখো এটা 5800 আছে 5000 এটা আর গোটে বঢ়িয়া কলরটা আছে এটা খুলি কিনা দেখে দেবে ଏ ଦେଖୁନ ଏଇଟା କଫିଟା ହେବା ଏଇଟା କଫି କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଅଛି ରାମା ଗ୍ରୀନ୍ ଏ ଦେଖ ଏଇଟା 5800 ପଡ଼ବା 5800 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ ପୁରା ପାଟ ଧଡ଼ିରେ ହେବା ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ସାଇନିଂ କରବା ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଲ ଏ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ହେବା ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଟା ପୁରା ବଡି ସେଟ୍ এটা তার বডি সেটটা দেখুন 5800 টাকা মাত্র बहुत ही पूरा देखुन बारीकी काम है केते फिनिशिंग काम है देखुन मात्र 5800 टका देखुन आपण माने नै पारबे पाटो धरि रहै छै देखुन आपण माने नै पारबे जल्दी बुकिंग करू नै तो रहे ही नै देखुन साड़ी में ना एटा होलसेल दाम रे आपण को चक्र डिजाइन रे अछि चक्र डिजाइन रे अछि देखुन धड़ी देखुन केते सफा है जे पूरा सफा काम है सबुटा आइरर वीडियो जे देखुबे भी बहुत ही बढ़िया लागबा देखुन आंचलटा हेबा आंचल এটা তার বডি এটা তার বডি সেট দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা বহুত সুন্দর লাগবা দেখুন মাত্র 6500 টাকা 6500 टंकार देखुन आपण माने नै पारबे सुंदर कलेक्शन नंदिनी हैंडलूम संबलपुर जेटा कि संबलपुर समले मंदिर पाखे ही तांको दुकान अछि मस्त कलर आवा देखो पूरा पार्ट लेखन लावा देखो धड़ी कम अछि पूरा पाटो लेखे डिजाइन भी अछि कलर डिजाइन भी अछि कलर भी अंदर पूरा पाटो लेखन लावा देखो आंचल देखो बॉडी डिजाइन अछि एटा तर बॉडी सेट तार बॉडी सेटटा देखो 7200 टाका सो मात्र 7200 टंका 7200 टाका आपण नै पारबे ए देखो एटा ओटा एटा गज गज डिजाइन अछि पूरा से मेजेंडा कलर रेड बॉर्डर आवा देखो ए देखो आंचल ए देखो ना आंचल ए तर आंचल डावा एटा पूरा तर बॉडी से तार बॉडी साइडटा देखो गछर डिजाइन अछि केते 7000 टाका सो काम जे मात्र 7000 टंका देखो आपण नै पारबे एटा ओटा फुल धड़ी रे अछि डबल फुल धड़ी रे पद्म फुल डिजाइन अछि एटा तर आंचल डावा এটা তার বডি সেট এটা তার বডি সেটটা দেখুন কেতে খাস কাম আছে দেখুন পুরা নয়া আছে দেখুন যে भी কিনবে 6000 টাকা পড়া মাত্র 7000 টাকা বহুত কম প্রাইস আছে এটা ওটা দেখবে কলর কম্বিনেশন দেখুন येलो रे ब्लू আছে আর শাড়ির পার্ট भी फेल है इधर सामने চিত্র কাটলা লেখা बहुत कम আছে इधर হ্যাঁ প্রাইস বহুত কম আছে बहुत कम আছে এ দেখুন আঁচল যাই দেখবে এন্তা আঁচল লে 7000 8000 শাড়ি হই যাসি মাত্র 6500 টাকা 6500 রে 6500 মু তো আড উপর হি দেবা বলি যে হিসাব ডিজাইন জি দেখুন মাত্র 6500 টাকা রে আও লেট না করু জলদি জলদি বুকিং করু নন্দিনী হ্যান্ডলুম রু বহুত ही बढ़िया लागला कलेक्शन তারপরে দেখমা দেখুন এটা ওটা 6.5 আবা 6500 টাকা দড়ি রয়েছে আজি সব সপ্তাহ মানে তো দেখো তো আজি পেপার ডিজাইন যা যে নয়া নয়া কালেকশন সব দেখো সব বাঁধা वाला দেখো সব বাঁধা वाला এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা হলা পুরা বডি সেট 6.5 মাত্র 6500 টাকা দেখুন আপন নেই পারবে এটা ওটা দেখুন নবকোঠি রয়েছে নবকোঠি রে দেখুন আর জুড়ে কোঠি अलग अलग कलर আছে দেখুন 7000 7 আর भी নবকোঠি র বহুত কলর আছে এ দেখুন দেখিয়ে দেউ এ দেখুন ধড়ি মানে এটা 7200 টাকা আসবা 7200 টাকা দেখুন আপন নেই পারবে নবকোঠি র দেখুন কলর মানে বহুত আছে এ দেখুন কলর এটা পাট ধড়ি র আছে এটা भी 7200 এটা 7000 এটা দেখুন মাছা ধড়ি রে থিলা সব 7200 টাকা লেখা দেখুন এটা 7200 দেখুন বহুত কলর আছে স্ক্রিনশট করুন আপন আমরা টিক মারি পঠাউন যে আপন পুরা ফটো মিলি ফটো भी मिली जीवा आ जेंडा पसंद आउ जे स्क्रीनशॉट नो हमर दिया दबार व्हाट्सएप नंबर पठो जदी अवेलेबल थिबाले एड्रेस पेमेंट करबे पठे दम आपन को एड्रेस रे एटा देखुन आचलडा एटा बॉडी सेट एटा भी देखुन नबकोठी रे पूरा पार्ट लेखन लावा देखो आई कलर ट्रेंड अछि यानी ट्रेंडिंग रे अछि कलर ट्रेंडिंग अछि एटा रामाग्रन देखे एटा खुली कि ना देखे दउ जोटे केना लागबा देखो बढ़िया लागु जी शाइनिंग अछि बहुत शाइनिंग आवा ए देखो आचल এটা বডি সেট এটা তার বডি সেটটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে বহুত সুন্দর লাগুছে এই 7200 টাকা মাত্র 7200 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এ দেখুন এটা ওটা 6 ধড়ি রে আছে মস্ত কলর লাগা এ দেখুন এটা তো দেখুন ডিজাইন এই যে পুরো নয়া আছে দেখুন যে भी পিনবে মার্কেটে ফার্স্ট টাইম এই কালেকশন আইছে এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিছে দেখুন শাড়িটা পাই ধড়ি আছে বহুত কম আছে 6500 টাকা মাত্র মাত্র 6500 টাকা দেখুন সম্বলপুর শহর নু আপন নেই পারবে সমলে মন্দির পাখে থিবা নন্দিনী হ্যান্ডলুম রু বহুত ही সুন্দর আর বহুত ही बढ़िया কোণার্ক वाला গুটো আছে কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন রে আছে এ দেখো চূড়া ধড়ি রে আছে মাছা ধড়ি ধড়ি এটা আচল আচল ডাবা
এটা বডি সেট পুরা বডি সেটটা দেখুন 7000 টাকা মাত্র 7000 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে এটা ଗୋଟେ ତାଜମହଲ ଡିଜାଇନ ରେ ଆସିବା হুম କଲର ପୁରା ସେ ଇଂଲିଶ କଲର ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ border ରେ ତାଜମହଲ ଆଉ ଗେଟୱେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଆଉ ଇଂଲିଶ କଲରରେ ଅଛି ଏ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା এটা ଆଚଲଟା ହେବା হুম এটা পুরা তার বডি এটা তার পুরা বডি সেটটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন 7200 টাকা মাত্র 7200 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন ଏ ଦେଖୁন এটা হুম সফটওয়্যার ধড়িରେ ଅଛି ଏ ଡବଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି ବହୁତ ବାରିକି କାମ ହେଇଛି ପାଖକୁ ଟିକେ ଦେଖେ ଆମ ଏଟା হুম ଏତେ କାମ ଅଛି ଦେଖୁନ ବାରିକି କାମ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଜଣା ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଧড়ିରେ ଅଛି এটা ଆଚଲଟା ହେବା হুম এটা তার বডি ପାଟ ଧଡ଼ିରେ ଫିର ଅଛି 7000 টাকা সহ মাত্র 7000 টঙ্কারে দেখুন এই সুন্দর ভাইরাল কালেকশন নেই পারবে দেখুন বহুত হি কম প্রাইস রে আছে কলর কম্বিনেশন দেখুন ডিজাইন দেখুন হুম মস্ত লাগা এ দেখো এটা আঁচলটা হুম এটা পুরো বডি সেট পুরা বডি সেটটা দেখুন প্রাইসটা भी बहुत कम ଅଛି ଯାହିଁ দেখবে 10000 8-10000 नु কম রে নাই মিলে নাই মিলে 7800 টাকা আছে মাত্র 7800 রে 7800 টাকা দেখুন ভাইরাল কালেকশন দেখুন 10000 প্লাস সেবার কথা জিনিস হবে দেখুন বিহার সব টোটাল দিয়েছি থিম রে আছে এটা ওটা দেখুন হুম এটা भी ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି वाला କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ ମାଛ ଧଡ଼ିରେ ଅଛି ଏ দেখুন এটা আঁচল এটা আঁচ এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা তার বডি সেট এটা তার পুরা বডি সেটটা দেখুন 7600 টাকা মাত্র মাত্র 7600 টাকা দেখুন বিশ্বাস নালে দেখুন এতকি বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন এতকি সস্তারে মিলুছে পুরা হোলসেল দাম এটা ওটা দেখুন হুম জন্তু ডিজাইন এনিমাল ডিজাইন পুরো অ্যানিমাল ডিজাইন রে আছে রামা গ্রিন কলর পুরা তো পাট শাড়ি লেখা চমকুছে শাইনিং হচ্ছে এ দেখুন আঁচল এটা দেখুন এটা তার আঁচলটা হেবা বহুত গর্জিয়াস হেবা হুম এটা তার বডি সেট এটা তার বডি সেটটা দেখুন এনিমাল ডিজাইন আছে আপনারা নেই পারবে মাত্র 8500 টাকা 8500 রে 8500 টাকা বহুত কম হইছে এর কি বডি ডিজাইন দেখুন এতকি সস্তা দামে মিলি হচ্ছে 8500 রে আপনারা নেই পারবে এটা ওটা দেখুন হুম এটা ওটা কোয়ালিটি আছে 7200 টাকা আসবা 7200 টঙ্কা এ দেখুন এটা আঁচল 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 भी यूनिक রହୁছে यूनिक আঁচল ধড়ি भी यूनिक আছে হুম আর এটা বডিটা এটা 7200 ইধার আ গুটে এক নম্বর কোয়ালিটি আছে হুম এ দেখো এটা তার এক নম্বর কোয়ালিটিটা এটা দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি এক নম্বর কোয়ালিটি এটা 9200 টাকা হেবা 9200 টঙ্কার দেখুন আপনাদের শাড়ি দুই ভিতরে বহুত ফরক আছে তার আঁচল দেখো হুম মস্ত আঁচল দিয়ে হুম মস্ত লাভ চৌড়া ধড়ি রয়েছে মাছ ধড়ি রয়েছে বডি সেট হেবা হুম এটা 9200 টাকা আছে মাত্র 9200 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে बहुत ही सुंदर लागला कलेक्शन मैंने आजर कलेक्शन पूरा बछा बछा खास खास कलेक्शन नुआ डिजाइन 90% आजिका वीडियो पूरा सब नुआ नुआ डिजाइन रहा आजिका जदि वीडियो आजर शाड़ी मैंने नेवाले चाहते जहाँ जहाँ देखा वीडियो स्क्रीनशॉट करूँ व्हाट्सएप नंबर फोटो फोटो एड्रेस पेमेंट देखिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर पारे या आप आसिक नहीं पारे पूरा संबलपुर समले मंदिर पाखे ही दुकानटा अच्छे आ समले मंदिर जस्ट 20 मीटर भी ना हुए आप आसिक दुकान नहीं पार्बा जब भी कैसी प्रकार डाउट है नंबर कॉल करके बुझी पारे तो ये वीडियो एंड करवा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।